Io non avevo paura, guarda, in quella curva là vai veramente caga. In quella curva là vai veramente caga starci. Cosa arriva anche lui? Paura. Si schianta, si schianta. No. Schneller rausgehen aus der Kurve, genau. Aber ganz ruhig. Ja, wie gedacht, kein Risiko eingehen. Schön sauber mit einem blauen. Un mio cambio. Cosa fa? Cosa fa? So ist die völlig im letzten Mia. Hans-Peter Boppard mit Tor 6. Und Franz Langholz. Sto godendo! Un moteur donc Bombardier 3000 préparé par le préparateur Maderse, remercié car non seulement mais il est efficace. Les chances de des essais et bien sûr demain c'est la